kunnafoni b'an bolo kɔrɔ limanaw l'essor bi yan nɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye diɲɛ keleya tɔnba ka bolo fara min bɛ Mali kɔnɔna la n'u k'a ma ko MINUSMA ale ka dɔ farali la a ka baara kan ko n'a sɔrɔla u bɛ se ka Mali ka fanfɛla fana lamɛn ten sa. O mana bɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ kalata baaraw olu bɛ labɛn na a jarala k'a fɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni dira ayiwa kalataw bɛna kɛ waati minnu na olu ɲɛfɔlen don l'essor ale kɔnɔna la nin waati ninnu na. O mana bɔ yen nɔ info matin ale bɛ yan nɔ a kumana a ye ɲininkali yɛrɛ de kɛ a ko MINUSMA ka mandat kura jamanaw ko munna Mali ko ayi a tɛ sɔn munna Mali y'o fɔ o jaabi an bɛn'o di aw ma sisan info matin ale kɔnɔna la. O mana bɔ yen nɔ Nouvelle Horizon bɛ yan nɔ jamana an ka jamana sariya sunba n'an k'a ma ko constitution ale sɛbɛnni baaraw a jarala k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu de kan ka baara kɛ ko ayiwa maa minnu sugandira jamanakuntigi yɛrɛ fɛ k'a fɔ olu de ka bila baara la olu tɔgɔw fɔlen bɛ yan nɔ an bɛna o fana lakale aw ye sisan. jamana faransikaw ka minisiri min bɛ yen ni a ko a ma ko ayiwa minisiri kɔrɔ yɛrɛ kun don Jean-Yves Le Drian ayiwa Jean-Yves Le Drian jamanaw kuma dɔ fɔ n b'a kan yan k'a fɔ ko ayiwa jadisi minnu bɛ yen ni olu bɛ Mali la n'u bɛ tiɲɛni na a mɛnna ko Jean-Yves Le Drian ayiwa faransi kunnafonidila dɔ de bɛ yen n'u k'a ma ko Léon Nicolian ale de ko marifa fɛn fɛn bɛ feere Mali kɔnɔna la yan nɔ wa ko jadisi ninnu fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ kɛlɛ la Mali kɔnɔna la yan ko Jean-Yves Le Drian ayiwa ale de ye marifa feerela ye wa ale de bɛ ka marifa di nin jadisi ninnu ma n'o ye terrorisiw ye u ka se ka Mali kɛlɛ nin ye dabaliban ye dɛ jamanaw Nouvelle Horizon de ye nin kuma fɔ. O mana bɔ yen Soir de Bamako bɛ yan nɔ min ye Soir de Bamako ye a ko min bɛ tali kɛ a fɔra k'a fɔ ko waati dɔ la furanjɛla fanga kɔnɔna la ko maa dɔw tɛgɛ tara k'olu bɛna furanjɛla fanga dafiri nka jalaki kun binna maa damadɔ minnu kan k'a ye fɔra k'a fɔ olu nɔ tɛ ko la ko nka n'a ta o ta dɔw bɛ yen kɔni hali sisan olu bɛ bolola a ko siratigɛ ninnu na. O mana bɔ yen ale fasidi sɛbɛn kelen Soir de Bamako kelen kɔnɔna la jamanaw a jaralen bɛ k'a fɔ Mali nin waati in na ko an ka marabolo n'o ye région ye o bɛ 19 de la sisan. Soir de Bamako y'o fɔ min ye les échos ye jamanaw écho y'a jira k'a fɔ espace d'interpellation démocratique n'o ye kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛ yen ni ayiwa jamanadenw ani jamana marabaw ayiwa olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan a jarala k'a fɔ ale baaraw dayɛlɛla a tako 26nan ko ɲinan dossier 280 ayiwa espèce d'interpellation démocratique maaw ye o de sɔrɔ u tɛgɛ la ko nka o la ayiwa dossier 206 o de sera ka ta ayiwa minnu kɔnɔ kuma bɛna laraw ye jamanadenw ni u marabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriw olu ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ sɔrɔ ka fasiri kuncɛ ni l'indépendant ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko nin ye maliden dɔ ye min bɛ Allemagne jamana kan maliden don a tɔgɔ ye ko Aminata Touré ko nka ale filɛ nin ye ka sugandi ka kɛ Allemagne minisiri dɔ de ye n'u k'a ma ko ministre des affaires sociales. Limanaw min ye 4e arrondissement policiers ye k'olu fana ye tɛgɛ kɛ siratigɛla fila la f'a y'a kungokoloba in kɔnɔna la yen nɔ nin bɛɛ ye l'indépendant ka kunnafoniw ye an bɛna minnu lakale aw ye sisan. Nka yan'an ka se olu ma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min u k'a ma ko l'essor jamanaw l'essor kumana a y'a jira k'a fɔ ko kalata waatiw olu dɔnna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu ye ni kunnafoni di k'a fɔ ko ayiwa min ye politikimaw ye ani société civile ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tata sɔrɔ nin ko in na cogo min na a jɔla k'a fɔ kalata minnu bɛ yen n'olu bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la yan ayiwa ko a dangaramayara sa maaw y'a dɔn don min na kalataw bɛna boloda fasidi sɛbɛn l'essor y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ kalata ninnu na a bɛ daminɛ marsikalo la marsikalo yɛrɛ tile 19 san 2023 o ye a bɛ fɔ min ma ko référendum limanaw o bɛ kɛ o la o mana bɔ yen min ye juin kalo la san 2022 minisiri min bɛ yen ni n'an b'o la nin juin kalo tile 30 tɛmɛnen na minisiri min bɛ yen n'o b'an ka mara cɛmabɔli kunna administration territoriale et de la décentralisation ani secrétaire général kɔrɔ min tun bɛ yen n'o bɛ délégation générale aux élections DG ale kunna fo ka taa se
kalata sɛbɛn kɔrɔ n'o ye fichier électoral ye limana u y'a jira k'a fɔ ko ayiwa sisan kɔni min ye autorité indépendante de gestion des élections ye ale de bilala sen kan ale maaw de bɛna sugandi walasa ka se ka kalataw labɛn o de la ministre d'administration territoriale ale y'a jira k'a fɔ ko kalata sɛbɛnw n'o ye liste électorale ye olu bɛna lajɛ k'a kɔnɔkow lajɛ k'a larawe ayiwa min ye décembre kalo san 2022 natɔ in na yani référendum min ale baaraw ka se walasa maliden cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bɛna wele k'a fɔ u ka taa kala ta ni jateminɛ kɛ ni ala ma foyi kɛ juin kalo tile 25 san 2023 wɛrɛ la o ye conseil minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kalata fana kan ka boloda jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o mɛnenba yɛrɛ jamana ko ye mɛ kalo tile 11 o mana bɔ yen min ye autorité indépendante de gestion des élections ale ka baaraw olu bɛ tugu o la a jarala k'a fɔ min ye fana député kalataw ye a jarala k'a fɔ olu fana bolodalen don limanaw min ye février kalo la san 2023 a jarala k'a fɔ juillet kalo tile 19 o san kelen collège électoral na wele ko o tako fɔlɔ n'o ye wasaden kalataw ye octobre kalo tile 10 tile 29 o y'a tako fɔlɔ ye a tako filanan o bɛ bɛn novembre kalo tile 19 ma o ye wasaden kalataw ye o mana bɔ yen limanaw min ye jamanakuntigi kalata ye o tako fɔlɔ n'a tako filanan a jarala k'a fɔ o bolodalen don ka bila février kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na o ye jamanakuntigi kalata ye limanaw o b'a jira k'a fɔ kalata fɛn fɛn bɛ yen n'o bolodalen don an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen don fɔlen filɛ nin ni ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka nin bɛɛ bila kɛnɛ kan bi limanaw a kun de walasa juillet kalo tile 3 natɔ in na san 2022 ayiwa CEDEAO ka ɲɔgɔnye min kan ka kɛ Ghana Accra n'o ye Ghana faaba ye a kun de walasa ka se ka CEDEAO lasɔmi k'a fɔ Mali u bɛ baara belebeleba de la nin waati ninnu na limanaw min ye MINUSMA ka fɛla ye o fana ɲɛfɔlen bɛ l'essor kɔnɔna la bi ko min ye terrorisiw ka koɲɛ yɛrɛ ye min bɛ ka juguya don o don Mali kɔnɔna la yan a kun jirala k'a fɔ min ye ONU ka kɛlɛcɛw ye dɔ ka fara u ka mandat kan a ka bonya kosɛbɛ a ka kɛ mandat belebeleba ye fanga ka di u ma walasa u ka se ka u ɲɛsin bamanca wale kɛlɛli ma jamanadenw sigin bɛ ka o de kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana sigin bɛ ka o de kɔnɔ walasa bi min ye terroriste kɛlɛ ye Mali ɲɛmɔgɔw ani Mali finitigiw ni MINUSMA ninnu dɛmɛbaaw ka se ka u ɲɛsin ni kɛlɛ in ma o de sigi kɛmɛ k'o kɔnɔ conseil de sécurité ale kɔni ma sɔn k'a fɔ k'a bɛ bɔ a nɔ na MINUSMA ka mandat kɔrɔ min bɛ yen n'o de ye ayiwa dɔ bɛ fara u ka mandat kan nka kɛlɛ kɔni u sen t'o la olu kɔni ta ye an bɛ ji di an bɛ balo di ayiwa an b'an sigi k'aw lajɛ a yɛrɛ n'a ka kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ye ko o de bɔra a la MINUSMA ka mandat limanaw jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ a sera sa a ka bila minɛn dɔ kɔnɔna la minɛn min bɛ yen n'o de ye n'a ma ɲɛ ko Mali ka dugukolo sanfɛ bamanca wale o dɛsɛ ka kɛlɛ ko u k'a lajɛ sa u ka Mali fana lamɛn a fana ka fɛla ye min ye o de y'a to bi Mali jamana ɲɛmɔgɔw jɔn bɛ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la jɛmɛfɔlaw la dɔgɔyalima tɛ limanaw k'a fɔ ko ONU n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min bɛ Mali la yan ayiwa a ka kɛlɛcɛw n'a ma ɲɛ ko dɔ bɛ fara u ka mandat kan limanaw ko baara bɛ baara la u fana na da u kunna walasa bamanca wale n'a ma ɲɛ u nakun ye o de kɛlɛli ye sabu Isa Kɔnfuru ale de ye Mali ka ciden ye ONU kɔnɔna la Mali ka fɛlan fɛn fɛn bɛ yen ale de y'o kuma fɔ nin kɛnɛ in kan yen nɔ limanaw an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la haliba ale MINUSMA kelen ka kuma la limanaw a kuma fana fɔlen bɛ info matin kɔnɔna la sabu info matin y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA ko munna Mali t'a fɔ ko ayi MINUSMA ka mandat min n'a dira sisan ni dɔ farala a kan munna Mali fana ta a fɛla fɔ n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka kɛ i n'a fɔ daga wɛrɛ Mali da la ayiwa kana i cogo Mali kɔnɔna la yan k'a kɛ i n'a fɔ n tɛ mago ɲɛ o fana tɛ ɲɛ dɛ a jirala k'a fɔ bi bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko jamana in Mali jamana kabi san 2012 fo ka n'a bila bi la limanaw jamana in sen de k'a yɛrɛ sɔrɔ bamanciw fɛ n'a ma ɲɛ ko wulikajɔw bɛ sen na dɔɔni jamana a kɛmɛ i b'a fɔ ko ni ɲaamɛ donna kɔlɔ kɔnɔ a kunkolo bɔra a tɔ tora kɔkuru ye jamana bɛ ka lajɛ ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ dɔɔni limanaw
waati dɔ la Mali dɛmɛba minnu bɛ Mali jɛɲɔgɔn jamana minnu bɛ i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw ayiwa bɛnbaliya nana don olu ni ɲɔgɔn cɛ furanjɛla fanga in kɔnɔna la sabu Faransi nakan fana kun ye nin kelen de ye olu ta yɛrɛ ni MINUSMA ta tɛ kelen olu ta kun ye de ka wuli ka bamanciw ɲini fo u dagayɔrɔ la ka u kɛlɛ nka MINUSMA ta tɛ o ye yɔrɔ MINUSMA kɔni ale ta ye ala worobilanjirɔ ye Faransi gɛnna o kuma tɛ MINUSMA ale min bɛ yen n'ale ko k'ale tɛ kɛlɛ kɛ Mali dun bɛ kɛlɛ de kɔnɔna la bi o kuma o cayara o mana bɔ yen ko ka bonya da kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye statute of agreement n'u k'a ma ko SOFA o ye bɛnkan ye min bolonɔ bilala ONU ale ni maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ayiwa MINUSMA jɛkulu kɔnɔna la o ye bɛnkan fana ye bɛnkan min n'a ɲininen don ayiwa ONU fɛ a ka Mali ka fɛla bonya o ko la juin kalo tile 29 tɛmɛnen na ni kuma fɔra conseil de sécurité kɛnɛ ka ye ayiwa Mali ka lasigiden min bɛ Isa Kɔnfuru ale ye ni kuma fɔ k'a jɛya kosɛbɛ ko Mali tɛna i sigi fiyewu k'a ka hakɛ a n'a ka fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'i sigi k'o lajɛ Mali ta yala min ye Libanaw n'i ye jateminɛ kɛ fɛn caman bɛ yen ayiwa an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kun y'o kuma fɔ Faransi ko la ni jamana in kɔnɔna la k'a fɔ ko Faransi an to pan na k'i fosi ka bɔ an kɔrɔ Libanaw ka na an bɛ duguma n'a ma ɲɛ ko maa lasɔminen o ye suba ye k'a fɔ ko MINUSMA ale ka mandat dɔ farala a kan ko maa an tɛna kala ye k'a ɲɛ turu o la ka MINUSMA k'a ye k'a to yen min ka d'a ye k'o kɛ jamana kɔnɔna la a dun jira la k'a fɔ ka kɛlɛcɛ min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ se maa 13 maa 289 ma o y'u ka militaires ye min ye policiers ye o bɛ se maa 1920 ma o min bɛ jamana kɔnɔna la n'a fɔra k'a fɔ olu sen tɛ ka sɛ dabɔ ji la Limanaw ko a sera sa bɛɛ ka i ta yɔrɔ dɔn bɛɛ ka i sigiyɔrɔ dɔn tiɲɛ kelen min bɛ Mali fɛ Limanaw a y'o fɔ dɛ info matin ka fɔ la ko Mali o de la Mali y'i jɔ bi dɛmɛ fɔlɔ jɔyɔrɔ la k'a fɔ an tɛ sɔn kabi san 2013 fo ka se bi la ni jɛkulu kelen bɛ Mali la yan n'o ye MINUSMA ye Limanaw u ka baara nɔ ma se ka y'a la gouvernement fɛn fɛn tɛmɛna bɛɛ y'a ɲini u fɛ u ka se ka jamana in dɛmɛ hali n'a sɔrɔla u b'u se la ayiwa balo ni jiw ni fɛn caman dɛmɛni na o ye tiɲɛ ye kɛ ko nka o cakɛda wɛrɛw bɛ yen cakɛda minnu bɛ yen n'o ye ONG n'a ɲɔgɔnnaw ye olu de ka baara bɛnbɛn o ma MINUSMA dun tɛ ONG ye cakɛda wɛrɛ tɛ u ka baara bɛnbɛn kɛlɛ de ma sabu dɔwɛrɛ tɛ hali n'a sɔrɔla u nana Mali basigili ko la basigili bɛ tɛmɛ nin sira ninnu fɛ nka basigili fana Limanaw fo i ka bamacima de fana kɛlɛ o fana fɛɛrɛ u ka don MINUSMA kɔrɔ o de y'a to Mali jɔ bi k'a fana tɛ fo MINUSMA a ka mandat a ka sira wɛrɛ ta Limanaw kunnafoni l'essor ani info matin u bɛ ɲɔgɔn dafa nin kuma in na o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bi yan nɔ a kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye colonel Assimi Goïta ayiwa maa minnu bɛ yen ni olu sugandira k'olu ka ayiwa sɛbɛnni kɛ an ka sariyasunba kura Limanaw ka se ka ale sɛbɛn kura ye maaw sugandira maaw yɛrɛ taara u tɔgɔ ma ka olu ɲɛfɔ nin ko in na a yala k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ jija min na sisan walasa CEDEAO ka ɲangi bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan cogo min na Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ani Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA ko décret dɔ tara jamanakuntigi fɛ n'o ye décret numéro 2022 0342 PTRM juin kalo tile 10 san 2022 Limanaw ko ka maa damadɔw sugandi maa minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu de bɛna ayiwa an ka sariya sunba n'o ye constitution kura ye ka se ka ale sɛbɛn a jala k'a fɔ maa minnu sugandira nin ye maa min b'u ɲɛma n'ale de wula ɲɛnatigɛ yɛrɛ ye o ye Fuseni Samake ye ale yɛrɛ kun ye ayiwa secrétaire général kɔrɔ ye gouvernement kɔnɔna la o mana bɔ yen gafe ko bɛɛ lajɛlen to mɛn maa min bolo n'a kuma o kuma fɔra bɛn kɛra min kan min b'a sɛbɛn n'an k'a ma ko rapporteur o ye Wafi Ugade ye ale yɛrɛ ye cour constitutionnelle cour suprême o ɲɛma kɔrɔ ye o mana bɔ yen a ka ɲɛma dankan o ye madame Sanogo Aminata Male ye ale yɛrɛ médiateur de la République nin waati in na minnu bɛ yen n'olu ye experts ye minnu y'a ko in dɔn banganaw ye fana ayiwa o fana ye olu fana tɔgɔ fɛnw bɛ yan Maître Moustapha SM Cissé ale ye batoni ye professeur Moussa Djire ale ye sariya dɔnbagana ye ka taa se min bɛ tali kɛ madame Zuboyi Fatumata Diko ale ye notaire ye Mohamed Ag Erles ale ye ɲininikɛla ye
ɲinikɛla do anthropologue do ka taa se général de division Yamusa Kamara ale ye conseiller ni waati in na sécurité nationale la min ye docteur Aruna Diallo ye ale ye sariya dɔnba ye constitutionnaliste do o ye an ka sariyaw dɔnbaw ye o mana bɔ ye docteur Birima Eli Diko ale fana ye hadamadenya taabolo dɔnbangana ye n'o ye sociologue ye professeur Bala Jara ale ye géographie docteur Brahima Fomba ale ye sariya dɔnba ye constitutionnaliste do docteur Jacqueline Konate ale ye an ka subahana minɛnw n'o ye informatique ye ale b'o dɔn kosɛbɛ docteur Alfuseni Diawara ale ye secrétaire général adjoint présidentiel la ni waati in na Mamadou Seydou Traoré ale ye administrateur civil ye a bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la professeur Sumela Sanogo ale ye an ka kokɔrɔw dɔnbaa ye Mamani Nasire ale fana ye administrateur civil ye ale ye administrateur civil ye corps préfectoral la inspecteur général de police Marie-Claire Diallo ale yɛrɛ tun ye polisi ɲɛma dangan kɔrɔ ye o mana bɔ yen Mamadou Santara ale ye secrétaire général de gouvernement fana kɛ professeur Eloi Jara constitutionnaliste do Modibo Traoré ale ye sɔrɔ dɔnba ŋana an ka jamana kɔnɔ Mamadou Ben Sherif Jabate ale ye an ka laadalakow olu kunnafoni dɔnba ye n'o ye communicateur traditionnel ye Umu Jara ale ye animatrice ye o mana bɔ yen maître Cheikh Umar Konare ale ye avocat ye Boubacar So ale administrateur civil ale bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la limanaw a jala k'a fɔ nin ma kofɔli ninnu de sugandira k'u ka ayiwa an ka sariya sunba a sɛbɛn a jala k'a fɔ maa min ɲɛnatigɛ n'o b'u ɲɛma dɔn ye Fuseni Samake ayiwa baara in koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo ayiwa ale de bɛ a fɔ a y'a kɛ tan a y'a bɔ tan a ye doni fɛ a ye doni sira fɛ ale de a koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo nka jamanakuntigi fana a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka bila ale de kɔrɔla la ninnu ko a tɛ kalo 2 bɔ o de di bɛ u ma ka se ka sariya sunba kura in n'o ye projet de loi ye ka sɛbɛn ka taa bila jamanakuntigi ale ka bolo kan limanaw nin baara de bɛ sen na maa kofɔli minnu filɛ nin ye a jala k'a fɔ u bɛna wulikajɔ kɛ maa o maa bɛ yen ko e ye jɛkulu ye jamana kɔnɔna la limanaw a kɛra société civile maaw ye o a kɛra finitigiw ye o a kɛra mouvement de Saint-Jean rassemblement des forces patriotiques M5 RFP maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na groupe signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation mouvement de l'inclusivité maaw organisation de défense des droits de l'homme maaw n'o ye hadamadenya hakilina fasabaw ye ala ma hinɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye lojura sɔrɔ limanaw fo ka taa se syndicat ma ani kunnafonidilaw ordre professionnel diinɛ ɲɛmaw autorité traditionnelle chambre consulaire ani ka taa se an ka seko n'an ka dɔnko fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ kɛlaw ma limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ ayiwa maa kofɔlen minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin u bɛna se nin bɛɛ ma ka nin ɲininka u ka hakilila la ayiwa constitution kura in a ko k'a sɛbɛn kura ye aw hakilila ye mun ye kunnafoni filɛ nin ye limanaw nouvelle horizon de ye nin fɔ yanni an ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ limanaw dabaliban kuma de bɛ nouvelle horizon kɔnɔna la bi a y'a jira k'a fɔ ko faransi kunnafonidila dɔ bɛ yen n'u kama ko Léon Nicolian Léon Nicolian bamananw ko ten ko tinɛni mana min fɔ bama ɲɛkuruko la a dɔnba la jɔnjɔn o de y'a fɔ ale de y'i kanto k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian min n'ale ye ministériya kɛ n'o y'u ka kɛlɛcɛw ka ministériya ye François Hollande ale ka waati la Emmanuel Macron fana tilala k'a kɛ ministre ye u ka jamanaw cɛ n'o ye affaires étrangères ye Jean-Yves Le Drian nin waati in na ko ayiwa a tɔgɔ fɔn bɛ tanama ko dɔ la yan nɔ min ye faransi kunnafonidila min filɛ n'u k'a ma ko Léon Nicolian u tun bɛ jɛrɛ dɔ de la Rusi jamana kan ayiwa farafinna kun kan o jɛrɛ in o de kɛnɛ ka Léon Nicolian jira k'a fɔ a ye tanamako caman ta ka ɲɛsin min ye Jean-Yves Le Drian ma k'a fɔ ko Mali taara a tɔgɔ ma kɛlɛ in kan yen nɔ ko jadisi fɛn fɛn bɛ Mali la terroriste fɛn fɛn bɛ Mali la yan nɔ limanaw ko maaw bɛ k'u wele ko terroriste don ko terroriste tɛ dɛ ko ninnu ye maaw saralenw de ye a bɛ fɔ minnu ma ko mercenaires maaw do fana minnu saralen don ka marifa di u ma u kana Mali jamanadenw kɛlɛ
ko wa ma wɛrɛ ma kɛ dɛ min ye Jean-Yves Le Drian ale de ka baara don ale min ye France ministre kɛ ka tɛmɛ Jean-Yves Le Drian min ni bibi na Mali sariya yɛrɛ wuli bɛ a nɔfɛ passeport ko kuma dɔ la k'a fɔ ko a tɔgɔ yira o la a ma ban o kuma la fɔlɔ min ye faransikan ni kunnafonidilan ye n'o ye Léon Nicolien ye a filɛ nin ka na Jean-Yves Le Drian ta tɔgɔ ma k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko terroriste walima djihadiste Mali la yan ko i b'a sɔrɔ ko Jean-Yves Le Drian de kɛmɛ k'u sara walima ka marifa di u ma u ka se ka jamana in kɛlɛ ko kɔsa in na yɛrɛ ko a fɔra k'a fɔ maramafɛn fɛn fɛn bɛ feere farafinna bunakun kan ko Jean-Yves Le Drian ale de bɛ o marifaw feere a jala k'a fɔ a bɛ se euro wari miliyari 23 ɲɔgɔnna ma a waati la Faransi ka député wɛrɛ ye ɲɔgɔn ɲininka a ko la min ye waati dɔ la a bɛ se arafali 80 ɲɔgɔnna ma o bɔra ka feere Émirats Arabes Unis maaw ma min ye Faransi assemblée ye u ka député dɔ bɛ yen limanaw ale yɛrɛ wulila ka ɲininkali kɛ nin ko in na a ko ale dabali bannen don kosɛbɛ député in limanaw a ko min ye Faransi ye bi ayiwa u bɛ ka maramafɛnw feere kɛrɛnkɛrɛnnen la Jean-Yves Le Drian ale de b'a ko kunna ko ka ɲininkali kɛ maramafɛn ninnu u bɛ bɔ kun jumɛn na ka t'u feere jamana kɔ kan nin b'a jira k'a fɔ hali Faransi yɛrɛ siga kɛn bɛ Jean-Yves Le Drian la k'a fɔ ko ayiwa a bɛ ka marifa fɛn fɛn feere ayiwa farafin jamana ninnu kɔnɔna la Pierre Laurent ale de ye ɲininkali kɛ u ka assemblée kɔnɔna la ko ka sɛgɛsɛgɛli k'a la kunnafonidila min filɛ nin ni u k'a ma ko Léon Nicolien ale fana filɛ nin ka ko in da kɛnɛ kan ko Mali jihadistes kɔni ko maa wɛrɛ tɛ dɛ Jean-Yves Le Drian de bɛ marifa feere u ma wa ale de bɛ k'u su walasa ale yɛrɛ ka maramafɛnw bɛ se ka san cogo min na nin tɛ ne ka kuma ye limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako bi yan nɔ a kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ waati dɔ la a kuma kun cayara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen ko siga kɛra olu la k'a fɔ u bɛ fɛ ka furanjɛla fanga ka sugusuguma k'a firi a nun kan nka sɛgɛsɛgɛli caman de kɛra a ko la Laya Jara ale min ye fasiri kɛ le soir de Bamako kɔnɔna la limanaw a ko maa minnu bɛ yen ni siga kɛra olu la dɔw bɛ yen nɔ bi an bɛ don min na ko bi ko sariya y'a jira k'a fɔ olu nɔ tɛ ko la tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa maa kɔni tɛ ala ye k'a dɔn nka an bɛ don min na ko bi ayiwa kunnafoniw bɛ min jira o ye k'a fɔ maa kofɔli minnu filɛ nin ye communiste tribunal ale ye juin kalo tile 17 tɛmɛnen k'ale ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'a fɔ ko secrétaire général de la présidence kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Kalilu Dunbiya ye limanaw ko ale sen tɛ ko la min ye commissaire de police min bɛ Kayi Mustafa Jakite k'ale fana sen tɛ ko la ninnu dun filɛ nin jalaki kun bɛnbɛn ninnu kan ko nka sécurité d'état ɲɛma kɔrɔ colonel major Kasum Goita ale kɔni bɛ bolo la ale ma se ka bila sabu a yɛrɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ale nɔ bɛ ko in na kosɛbɛ ko nka maa fila min tɔgɔ fɔlen filɛ nin n'o ye Kalilu Dunbiya ni min ye Mustafa Jakite limanaw ko ninnu kɔni bilala ka bɔ yen a mana kɛ cogo cogo limanaw jamanadenw kɔni sigin bɛ ka nin dossier in kɔnɔ a bɛ lahalaya jumɛn na sariya bɛ k'a bila bolo jumɛn kan nin waati in na ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ limanaw ko an bɛ waati min na ko sisan Mali marabolo ayiwa dɔw farala a kan ko nin waati in na min ye Mali ye maa bɛ se k'a fɔ ko an ka marabolo district kelen n'o ye Bamako district ye o bɛ yen nɔ région 19 cercle 156 arrondissement 466 olu la Bamako district kɔnɔ a jirala k'a fɔ arrondissement 6 bɛ o bɛ Bamako bolo commune 807 o bɛ yen nɔ limanaw hakili lajigina sariya minnu kun tara ni maaw hakili b'a la k'a fɔ an ka région a bɛ dɔ bɛ fara a kan tilali laban min kun kɛra a kun fɔra k'a fɔ région 11 ɲɔgɔnna de bɛ yen nka o kuma fɔra ayiwa wulikajɔw kɛra dɔw y'a jira k'a fɔ olu tɛ jɛn ni waleya in ye sabu dɔw kuma sɔn k'a fɔ k'u bɛ taa fara marabolo dɔw kan o de siratigɛ la ɲɔgɔnyew bolodara ateliers ni ayiwa ka wuli ka maaw sɛgɛrɛ fo sigidaw la commission dɔw sigira n'o ye commission nationale de réorganisation territoriale ye ale wulila k'i jɔ ka maaw sɛgɛrɛ fo sigiyɔrɔw la ka u ka hakililaw ɲininkali kɛ o baara de jaabi bɔlen filɛ nin ye ministériso min bɛ yen n'o b'an ka mara cɛmabɔli kɔnɔ administration territoriale ale ye kunnafoni di araba tɛmɛnen juin kalo tile 29 k'a fɔ an ka marabolo ayiwa a tilacogo de filɛ nin ye a jarala k'a fɔ Bamako district o ye kelen ye commune 6 o b'a bolo min ye région fɔlɔ ye n'o ye Kayi région
ayiwa min ye cercle 10 o b'a bolo arrondissement 33 ani commune 65 o mana bɔ yen min ye région filanan ye o ye Kulukoro ye cercle 8 b'a bolo Sikaso cercle 8 Segu cercle 11 Mopti cercle 8 Tombouctou cercle 13 min ye Gao cercle 16 Kidal cercle 9 Tawdeni cercle 6 Minaka cercle 6 Nyuru cercle 6 Kita cercle 12 Joila cercle 6 Nara cercle 12 Buguni cercle 10 Kuchala cercle 8 cercle 6 Douanzan cercle 6 Banyangara cercle 9 o y'a a dan ye k'a jira k'a fɔ ni gafe limanaw a bɛ bila CNT bolokɔrɔ walasa sɔn bɛ se ka kɛ a ma cogo min na soir de Bamako limanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen teliya yɛrɛ la limanaw k'a jira k'a fɔ min les échos welewele an bɛ don a kɔnɔna la a ko kɛnɛ min bɛ to ka dayɛlɛ jamanadenw ani jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u k'a ma ko espace d'interpellation démocratique bakurunbala EID limanaw k'ale baaraw dayɛlɛla kunun alamisa juin kalo tile 30 san 2022 ko min ye madame Sanogo Aminata Male ale min ye médiateur de la République ye ayiwa a kɛrɛfɛ a ka secrétaire permanent n'o ye Amadou Diallo ye ayiwa olu ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli caman kɛ ani fo ka taa se Birema Keita ale ye ɲinikɛla ye EID kɔnɔna la o ye kunnafoni min di o ye k'a fɔ EID baara ni nin y'a ta ko 26nan ye Bamako yɛrɛ dɔrɔn tɛ Kayi Kulukoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao a dayɛlɛla Bamako yan waati min na o waati kelen fana ni marabolo ninnu kɔnɔna la ayiwa u ka lasigiden minnu bɛ yen a dayɛlɛla yen fana min ye madame Sanogo Aminata Male ale min ye médiateur de la République ye a y'a jira k'a fɔ nin baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamana marabaw k'u surunya jamanadenw na yɔrɔ ni EID min filɛ a daminɛna a mɛnna kabi san 1996 a kun de ye walasa jamanadenw ka hakɛ ye min ye ani u bɛ min laɲini jamana kɔnɔna la o ka se ka bila kɛnɛ kelen kan jo ka di jotigi ma ka jalaki di jalakitigi ma kunnafoni filɛ nin les échos welewele ale de ye nin kuma fɔ o mana bɔ yen limanaw l'indépendant an bɛ fasiri kuncɛ ni ale ye a jala k'a fɔ ko nin ye siratigɛla fila de ye minnu ni olu ka baara bɛnnen don ka siratigɛ maaw ɲɛ faya kɔnɔna la n'o ye faya kungokɔrɔba ye n'i bɛ kunda Segu kan ko nka commissariat du 4e arrondissement ale kɔni ye fura bɔ ninnu ka woro ɲɛma limanaw ko a kɛra sababu ye renseignement min n'o dira groupe antiterroriste police nationale min filɛ nin ye ayiwa ni o bɛ 4e arrondissement kɔnɔna la kunnafoni dira olu ma olu ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli boloda ayiwa brigade territoriale min filɛ ani gendarmerie min filɛ Baginda ayiwa olu de ye kunnafoni di ɲɔgɔn ma fo ka taa tɛgɛ kɛ ni cɛ fila la a jala k'a fɔ bolimafɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ bɔ ayiwa jamana tilebiyan fan fɛ k'i kunda a kɔrɔyan fan kan ayiwa i b'a sɔrɔ faya kungokɔrɔba in kɔnɔna la ni maa kofɔlen ninnu olu de tun bɛ sira tigɛ ko nka mɛnna n ka ko la nin tora la a bɛɛ ye kelen jamanaw indépendant ka kuma la halisa ko nin y'an balimamuso dɔ ye n'u kama Aminata Touré maliden don jamanaw maliden don ko araba juin kalo tile 29 ayiwa alimanikaw de ye ale sugandi k'a k'u ka ministre ye n'u kama ko ministre en charge des affaires sociales Aminata Touré min filɛ nin ye ni a bɛ u ka marabolo min n'u kama ko Chewing Osten a bɛ o dugu kɔnɔna la Aminata Touré min ni maa bɛ se k'a fɔ malidenw bɛ se k'u disi gosi n'a ye bi sifinnakaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ se k'u disi gosi n'a ye sabu farafin ka taa nin jɔyɔrɔ sɔrɔ nanzaraw cɛla limanaw o ye disi gosi kun bɔ min ye musolakan ye a yɛrɛ ko maliden don ayiwa min na bangena san 1992 o b'a jira k'a fɔ denmisɛnninya ka don limanaw san 12 bi a bɛ Allemagne sigi la Allemagne filɛ nin ka sugandi limanaw ka a kɛ u ka nin ministre ye o b'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi farafin mana kɛ cogo o cogo limanaw jɔyɔrɔ b'a bolo nanzara jamanaw kan Mali la yan ko an ka tɛgɛrɛ fɔ Aminata Touré ye limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la bi ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ gafe kuraw mana bɔ k'o lakale aw ye o kuma a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ